ಯಗರಿರುವಿನ ಮೃದುಡಗು ಬೇರೆವರೂರ ವಿಘ್ನರಜವಿನ ಯಗ ಅನಾಥರಕ್ಷಕ 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 ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ನೀವೇ ಗಾವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಜೋಣು ದೀಪ್ತ ತಕಜಂ ತದಿಗಿಡ ತ್ವಜಂ ತದಿಗಿಡ ಧ್ವಜಂ ತದಿಗಿಡ ಕಾವ್ಯನಾಟಗಾರಿ ಪ್ರಿಯ ಮೂಷಿಗವಾಗರ ಮೋರಗ ಪ್ರಿಯ ಮೃತ್ಯುದರ್ಪರಾಶರಂ ಕರಾಳದಂಶಭೂಷಣಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲ ಭೈರವಂ ಭಜೆ ತಾಪತ್ರಯವೀಲರ ನೀಳಲ್ ತರುಂಬ ತರುವೇಯಲ್ ಕುಲಗುರವೇವ ಭಾರಮ ವಿನುಮದಲ್ಲಿ ತರಿಕಿಡತೋಂ ಝಂ ತರಿತ ಝಕ್ಕ ತರಿತ ತರಿಕಿಡತೋಂ ಕಿಡತಕ ತರಿಕಿಡತೋಂ ಝಂ ತರಿತ ಝಕ್ಕ ತರಿತ ತರಿಕಿಡತೋಂ ಕಿಡತಕ ತರಿಕಿಡತೋಂ பூவனங்களை பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு கல்லும் காலுக்கு மெத்தை பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு கல்லும் காலுக்கு மெத்தை சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே. I thank the entire team for providing us a divine performance today. In fact, Shivam Nrityam Cha Daivakala. Dance is a divine art, and art plays a vital role in the holistic development of students. Whether it is a Devi Stuti or Ayyappa or to the Tirumala or to the Krishna, everything she performed very well. Congratulations, Govardhani. So she is not just a Govardhani, she is a Govardhana Giridhari. I mean to Krishna. Krishna is known for a dance. Today's performance of Srimati Govardhani Ethirajan was very inspiring. She expressed her dance in a great way. She danced to her soul. Her movements captured the essence of music. She proved dance is the language of soul, a dialogue without any words. மார்கழி மதி நிறைந்தன நாடாள் நீராட போதுவி போதுமினோ நீரிழையே பாஜ் பாயல் ககோ ஜனன ஜனன பாஜ் பாயல் ககோ ஜனன 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 ஜனனதோ ஜனன 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 ஜனனதோ ஜனன 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 கீத ನುನಿ ಗುರಗಧೀ ನದ್ರೆ ದ್ರಿದೋ ನಾಚಿರಗಿ ಗೋರಿ